Jadi kita tidak akan mati karena stroke, karena COVID, karena kanker, tetapi kita mati karena karma kita yang dari masa lalu. Was a bit short, right? The summarize. Buddhism starts with the Four Noble Truths. Four Noble Truths. Buddhism starts with the Four Noble Truths. Jadi ajaran Buddha dimulai dari 4 kebenaran mulia. The first noble truth is dukkha. Yang pertama adalah dukkha. Dukkha, what is dukkha? It's not only suffering, it is discomfort, dis-ease, restlessness, pain, and suffering. Jadi dukkha itu bukan hanya penderitaan tetapi ketidaknyamanan, discomfort, dis-ease, sama lah ya. Ketidaknyamanan, tidak enak, penderitaan. Bukan hanya kita menderita, tetapi tidak nyaman juga merupakan dukkha. Restlessness, kecapekan atau kegelisahan. I thought Han is going to help you. I mean, you translated the book, so you should know all these terms that I'm using, huh? I hope so. Windy help me. I do hope some people understand some English. When we wake up in the morning, and we don't want to get up, it's dukkha. Ketika kita bangun di pagi hari dan kita tidak ingin bangun, itu adalah dukkha. When we hungry, it's dukkha. Ketika kita lapar, itu adalah dukkha. When we thirsty, it's dukkha. Ketika kita haus, dukkha. And when we are tired, it is also dukkha. Ketika kita capek, itu juga adalah dukkha. It is very important to understand the first noble truth of dukkha. Adalah sangat penting untuk memahami kebenaran mulia yang pertama, yaitu apakah itu dukkha. Because if we don't see dukkha, we don't find the way out of dukkha. Karena bila kita tidak dapat melihat dukkha, kita tidak mencari jalan keluar daripada dukkha. And that is only the dukkha of this body. Dan itu hanyalah dukkha daripada jasmani ini, tubuh ini. The dukkha of the heart is we don't like this, we don't like that, we want this, we want that. Dukkha daripada hati atau batin kita adalah kita tidak suka ini, kita suka ini, kita dislike this, dislike that. Oh, kita menginginkan ini, kita tidak menginginkan itu. And we want to become this or we don't want to be that. Kita ingin menjadi ini, kita tidak ingin menjadi itu. So who doesn't have dukkha in his life? Jadi siapakah yang tidak memiliki dukkha dalam hidup ini? Think about it very clearly, I mean, it is not easy to live this life. Jadi pikirkanlah dengan jelas, tidak mudah untuk hidup dalam kehidupan ini. And the good news is that in our next life we have the same problem. The good news. The good news. Dan kabar baiknya di kehidupan berikutnya kita juga memiliki problem yang sama. If we don't find a way out, I mean, we will experience that over and over and over again. Jadi bila kita tidak mencari jalan keluarnya, kita akan mengalaminya terus dan terus dan terus. When we are born, remember that? When we are born, we learn to walk, then we learn to talk, then we learn to read, then we learn to write, then we learn to think. It took us 18 years, to be able to use this body. Jadi ingatkah kita ketika kita lahir, kita tumbuh besar, kita belajar membaca, menulis, lari, kita melatih diri ini sampai 18 tahun. You want to do that again? Apakah kalian ingin mengulanginya kembali? I have no problem with you,
I have no problem if you want to do it again and again and again and again. Because samsara vata, or the round of rebirth, death and birth and death and birth. If you don't stop it, we will not get out. Saya tidak masalah bila Anda ingin mengulanginya terus dan terus dan terus, karena kelahiran mati, lahir dan mati berulang-ulang terus menerus. So if you enjoy this kind of life, then just go on. Dan dalam kehidupan ini semuanya terus berlanjut. That was short. Go on and go on. What? Go on and go on. Yes. No, I said if you enjoy this kind of life, then you go on and on. Nah, jadi bila Anda memilih kehidupan yang demikian, maka kita akan mengalaminya terus dan terus, berulang-ulang. You don't have to worry. But it's not only the human realm that we are born into. Dan Anda tidak perlu khawatir, kita tidak terlahir hanya dalam dunia, tidak hanya menjadi manusia. There's the hell realm, the ghost realm, the demon realm, and the animal realm. Ada dunia hantu, ada dunia ghost, animal. Animal, demon. Demon is what? Asura. Asura kai. Asura, hantu, binatang, and hell. Hell. Dan neraka. And the animal? Animal already. Okay, And if we are good, if we have good fortune, then we can go for a while into the heavenly realm. Dan bila kita beruntung, kita dapat terlahir di alam surga. So we go up, and then we go down, and then we go up again, and then we go down again, and up again, and down again. That's what the Lord Buddha teaches, that's what the Lord Buddha saw, and that's why he gave us the way out. Dan kita naik, turun, naik lagi alam tinggi, turun lagi ke alam rendah. Itulah yang Buddha ajarkan, yang Buddha lihat sendiri, dan Buddha mengajarkan jalan keluarnya kepada kita. Don't listen only with your ears, listen with your heart. Jangan hanya mendengar dengan telinga, tetapi dengarlah dengan hati Anda. Buddhism is nothing that we consume. Buddhism is something that goes into our heart, that we understand. Consume, how to say consume? You consume. Buddhism, ajaran Buddha bukan hanya untuk dikonsumsi atau hanya mungkin dibaca, dibelajari, tetapi bagaimana agar dapat masuk ke dalam batin kita. Consume is like eating and shooting it out. Konsumsi adalah seperti kita makan dan hanya kita buang kotoran begitu saja. But Buddhism is something, the teaching of the Lord Buddha is something that we have to understand, that we have to take into our heart and don't let it go. Tetapi ajaran Buddha adalah sesuatu yang harus kita pahami dengan hati kita dan jangan kita lepas. So that was the first noble truth about dukkha. The second noble truth is, what is the cause of our dukkha? It is the desire, it is tanha, it is wanting, or not wanting. Itu adalah kebenaran mulia yang pertama, dan kebenaran mulia yang kedua adalah apakah sebab dukkha, yaitu keinginan, desire, yaitu menginginkan atau tidak menginginkan. Wanting to be, not wanting to be. Wanting to become, not wanting to become. Wanting this, wanting that. Not wanting this and not wanting that. Menginginkan ini, menginginkan itu, ingin menjadi ini, ingin menjadi itu, tidak ingin ini, tidak ingin itu, tidak ingin menjadi ini, tidak ingin menjadi itu. Jadi bukan hanya ingin adalah dukkha, tapi tidak ingin juga adalah dukkha.
We want a bigger house, we want a bigger car, we want another wife, or we want another husband, yeah. There are so many things, that causes us dukkha. Jadi kita menginginkan rumah yang lebih besar, kita menginginkan ekstra istri, suami tambahan. Nah, itu adalah dukkha. Or we want money, yeah. We never have enough money, yeah. That's also dukkha. Atau uang, kita menginginkan uang, tidak pernah puas dengan berapa uang yang kita ada, itu juga adalah dukkha. If we would be satisfied with whatever we have and whatever is given to us, then there would be no dukkha. Bila kita puas dengan apa yang kita ada, maka tidak akan ada dukkha. Can we be that? Bisakah kita seperti itu? Think about it, yeah, every day, think about your life every day, your desires, your wanting and your desires. Pikirkanlah hal tersebut setiap hari, keinginan kita menginginkan ini dan itu. So, the third noble truth is there is an end to dukkha. Jadi kebenaran mulia yang ketiga adalah akhir daripada dukkha. And the fourth noble truth is the way that leads to the end of dukkha. Dan yang keempat adalah jalan menuju akhir dukkha. And what leads to the end of dukkha? Dan apakah yang mengantar kepada akhir daripada dukkha? Sila, samadhi, panya. Sila, samadhi, panya. You don't have translations for that? I think kita semua paham lah ya, sila, samadhi, panya. Sila are the 5 precepts. Sila adalah 5 sila. The first precept, not to harm any living being. Yang pertama adalah tidak membahayakan, mencelakai makhluk hidup manapun. Being, not only human beings. Makhluk, jadi bukan hanya manusia. That includes animals, yeah, and cows and devas. Yeah. Yang termasuk hewan, hantu, dan juga dewa. The second precept is not to take what is not given. Yang kedua adalah tidak mengambil apa yang tidak diberikan. If we go, to our neighbor, yeah, and see some nice fruits in his garden and take them, yeah, and he has not given it to us, then it is against the precept. Bila kita melihat di taman tetangga kita ada buah dan kita mengambilnya tanpa diberikan, kita melanggar sila kedua. Or if we work in a company and take this that belongs to the company without asking for permission, then it's also against the precept. Atau bila kita di suatu perusahaan kita mengambil sesuatu yang merupakan milik perusahaan, itu juga melanggar sila kedua. And we do that very often. Dan kita melakukannya, kita sering melakukannya. It is not only stealing, it's not only stealing, but it's also these little things. It's not only stealing, yeah. But it's also taking these little things that we think it is okay. Jadi bukan hanya mencuri, tetapi juga mengambil sesuatu yang kecil yang tidak kita sadari. The third precept is no sexual misconduct. Yang ketiga adalah tidak berperilaku asusila. Okay. Having a wife, yeah. Then not looking for another one, yeah. Not going outside of the marriage, yeah. Be it man or be it woman, yeah. Not, yeah. Dalam suatu pernikahan ya tidak mencari suami atau istri yang lain atau laki-laki atau perempuan yang lain daripada pasangan kita yang sah. And not using somebody that is dependent on us for our sexual pleasure. Dan tidak menggunakan seseorang yang masih dalam penguasaan, bukan penguasaan, masih dalam under, di
di bawah pelindungan ya orang tuanya atau siapapun untuk kesenangan seksual. So it starts with parents and their kids, Jadi dimulai dari orang tua dan anak-anaknya, teacher and student, guru dan murid-muridnya, professor and student, profesor dan murid-muridnya, but also our employer and employees. dan juga pemimpin dan anggotanya atau karyawannya, pekerjanya. And when you look at the world, it is full of sexual misconduct. Bila kita melihat dunia ini penuh dengan perilaku asusila. I don't know about Indonesia, but everywhere where I look, I mean, it is full of sexual misconduct. Bante mengatakan tidak tahu di Indonesia apakah seperti itu, tetapi kemanapun beliau melihat, kemanapun beliau pergi, semuanya penuh dengan asusila. Even if our religion allows, to have multiple wives, or multiple husbands, it is against the precept. Even if the religion allows us to have multiple wives or multiple husbands, then it is against the precept. Walaupun suatu agama mengizinkan untuk memiliki lebih dari satu istri ataupun satu suami, yang demikian juga melanggar sila. The fourth precept is no lies, no harsh speech, no speech that hurts other people. Yang keempat adalah tidak berbohong, tidak berkata kasar, tidak berkata kata-kata yang menyakitkan orang lain. The problem with this precept is that we say things that that we don't want to say and we regret it later. So we have to have sati, not to say things, not to look down on other people, not to hurt. Jadi kadang-kadang kita berbicara, kita mengucapkan sesuatu yang nantinya akan kita sesali. Jadi kita harus memiliki sati, kesadaran untuk tidak berkata-kata yang kasar atau menyakiti orang lain. And the fifth precept is no alcohol, no drugs, everything that makes us unmindful. Dan yang kelima adalah dilarang mengkonsumsi alkohol ataupun obat-obatan yang melemahkan kesadaran kita seperti narkoba. And that includes nowadays, the smartphones. Dan zaman sekarang termasuk handphone, smartphone. Everybody is, everywhere where I go, I see people, being addicted to the smartphone. Jadi beliau kemanapun pergi melihat orang terlalu candu pada smartphone. Sitting on the back of the motorcycle, and texting in something. Duduk di belakang kereta juga texting, chatting, mengetik sesuatu. It is a kind of a drug, that avoids us to seeing the dukkha in our life. Ini merupakan suatu obat terlarang seperti narkoba yang membuat kita tidak dapat melihat dukkha dalam kehidupan ini. Because restlessness is dukkha. Karena kegelisahan adalah dukkha. And if we are restless or bored, we look at our smartphone. Karena ketika kita gelisah atau kita bosan, kita lari, kita melihat handphone kita. It doesn't, it is not really, belonging to the five precepts, but because I see the use of it, I said, beware of it. Itu tidak termasuk dalam sila kelima, tetapi saya melihatnya kecanduan yang dihasilkan membuat kita seperti melemahkan kesadaran kita. All the older people, what did they do 10 years ago? Orang-orang yang lebih tua, apakah yang mereka lakukan 10 tahun yang lalu? When there were no smartphones, life must be very boring at that time, huh? Ketika tidak ada smartphone, kehidupan pasti sangatlah membosankan dulunya.
But now I see also the older people, 40, 50 years, constantly being on their smartphones. Tapi orang sekarang 40 tahun, umur 40-50 selalu melihat smartphone mereka. It's dangerous for us as Buddhists, because it hides, the truth, the first noble truth. And if we don't see the first noble truth, we don't find a way out of dukkha. Ini sangat berbahaya bagi seorang Buddhis karena ia menyembunyikan dukkha daripada kita, sehingga kita tidak mencari jalan keluar daripada dukkha. If you need to use it in a smart way, but not to distract yourself. Bila Anda ingin menggunakannya, gunakanlah dengan bijaksana. So the important thing about these 5 precepts, whoever does not keep the 5 precepts will go down into the lower realms. Jadi bagi orang yang tidak menjalankan, tidak memegang 5 sila, mereka akan turun ke alam yang lebih rendah. Remember this, hell is not a very pleasant place to be. Ingatlah hal ini karena neraka bukanlah tempat yang menyenangkan untuk kita kunjungi. And don't think you have never been to hell. Dan jangan berpikir kita tidak pernah pergi ke neraka atau terlahir di neraka. Every one of us remembers it very well. That's why we are afraid of it. Setiap kita semua pernah ke neraka dan mengingatnya dengan begitu baik. Oleh karena itu kita takut, kita tidak mau pergi ke neraka. We have been there so often, Kita sering ke neraka. For the normal human being, they become a human being, they go against the precept, they go to hell. Once the punishment is over, then they come back in the ghost realm, and once it is over, then they come back as a human being, just to do the same things again and again, to go down again. Jadi terlahir sebagai manusia, mereka yang melanggar sila, mereka akan turun ke alam neraka. Setelah dari alam neraka mereka dilahirkan di alam hantu, dan setelah itu dilahirkan kembali menjadi manusia, di mana mereka melakukan hal-hal yang sama kembali. Jadi mereka turun kembali. So remember that if you don't want to go down, keep the 5 precepts from now. Forget what has happened, in the previous years. From now on, you keep them. Jadi ingatlah, bila tidak ingin ke neraka, kita mulai dari sekarang ini kita pegang dengan teguh 5 sila kita. Lupakanlah hal-hal di masa lalu kita. Mulai sekarang kita pegang 5 sila kita dengan baik. Unless you want to visit all your friends who go down to hell. Unless you want to visit all your friends that go down to hell. Kecuali Anda ingin join yang teman Anda ke alam neraka, atau Anda sangat miss mereka, kangen dengan mereka. The people, where I live in Thailand, they say, in the hell they're all my friends, when I go to heaven it is very empty. So I better go with all my friends. Jadi orang Thai berkata, di surga itu tidak ada teman saya, jadi lebih baik saya pergi ke neraka. Teman-teman saya semua di sana. So we talked about the 5 precepts. Keeping the 5 precepts is very important. There's something else, there's a way to heaven, if you want to go to heaven for a while, some people want to go there. There are 3 prerequisites that also are necessary when we start to practice. Jadi kita berbicara tentang 5 sila dan menjalankan 5 sila, dan bila Anda ingin terlahir di alam surga untuk beberapa waktu, ada 3 hal yang wajib dilakukan untuk dapat terlahir di alam surga. The first prerequisite is generosity.
Yang pertama adalah kedermawanan, kemurah hatian. The second one is being respectful to all beings. Yang kedua adalah menghormati kepada semua makhluk. Not only to the beings that we like, to every being, even if we dislike them very much. Bukan hanya kepada makhluk yang kita sukai, tetapi juga yang makhluk kepada kita tidak sukai. And being grateful for what is given to us. Dan merasa berterima kasih terhadap apa yang telah diberikan kepada kita. That includes our parents, that includes the teachers, that includes everybody who took care of us. Dan hal ini juga termasuk orang tua kita, guru-guru kita, dan mereka yang telah menjaga kita, memelihara kita. Only if you have developed these 3 prerequisites to a certain degree and kept the 5 precepts, then you can go to heaven for a while. Hanya dengan memiliki atau menjalankan 3 syarat ini dengan baik sampai suatu level tertentu, dan juga ditambah dengan menjaga 5 sila, maka Anda dapat terlahir di alam surga untuk beberapa waktu. But heaven only lasts for a certain amount of time. Tetapi alam surga hanya bertahan untuk sekian waktu. And then we probably drop down to hell. Dan kemungkinan kita akan jatuh ke alam neraka. Like my venerable teacher told us, when he looked at his previous life, he went up to this heaven, then he went down to that hell, then he went up to that heaven, and then he went down to that hell, before he became back as a human being, going up, going down, going up, going down. That's fun. Jadi guru beliau, Lunta Mahabua, bercerita kepada mereka tentang kehidupan lampaunya, bahwa beliau dari alam surga turun ke alam neraka, naik lagi ke alam surga, turun lagi ke alam neraka sebelum terakhir sebagai manusia. So heaven is not eternal, just like hell is not eternal. We spend, you work very hard, in 1 year, and save money to go on holiday. And once the money is gone, you go back to the working hell. Jadi alam surga dan alam neraka memiliki waktu, tidaklah untuk selamanya, tidaklah permanen. Seperti kita menabung, kita bekerja sekian lama, kita dapat berlibur untuk beberapa hari, beberapa waktu, dan kita kembali kepada neraka, pekerjaan kembali. Yeah, working, earning money, to go on the next holiday. See? Jadi kita bekerja dan bekerja untuk mencari uang untuk liburan berikutnya. Out of this reason, I call samsara, or the cycle of birth and death, the roller coaster of life, going up, going down, going up, going down. Jadi beliau menyebutnya sebagai roller coaster kehidupan, naik dan turun, naik dan turun. You have roller coaster here? Akan baru? Ada enggak ya? Enggak ada ya? No. Do you know what it is? Yeah. Yes. It's going up, and then going down, going up again, going down. You saw it in America, in Los Angeles, huge roller coaster. Jadi roller coaster itu naik dan turun, naik dan turun. You don't have this fun in Indonesia. We save our money, we go somewhere else to play roller coaster. What? we save our money, we working, save our money, we go other place to play roller coaster. Okay, that is life, going up, going down. Oke, jadi itulah kehidupan, naik dan turun, naik dan turun. So the second part, from the way that leads out of dukkha, is samadhi. Jalan yang kedua untuk keluar daripada dukkha adalah samadhi. Samadhi is the ability to concentrate on one object. Samadhi adalah kemampuan untuk berkonsentrasi pada satu objek. But not only the ability to concentrate, but also pikiran kita
full di sana, tetapi ini merupakan pikiran yang kosong. The mind is empty of any occupation. Pikiran kosong daripada tidak ada pikiran, And when tidak the ada mind pekerjaan, is, tidak ada pemikiran. and when the mind is empty of any occupation, it knows. Ketika pikiran itu tidak ada, can I say no activity? What? Can I say no activity in the mind? No Yeah. occupation? Can I? Yes. Nah, Yeah. ketika pikiran itu tidak ada aktivitas, ya tidak ada activity, di sanalah keluar mengetahui. It is also called, this awareness is also called sati. Juga disebut kesadaran atau sati. So samadhi has two aspects. One is the concentration onto an object, and the other is the sati, or this knowingness about the object. Jadi samadhi ada dua faktor. Yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua adalah mengetahui apakah yang terjadi dengan objek tersebut, yaitu sati. A lot of people, when they sit in samadhi, they concentrate and they concentrate and concentrate, but they don't know what is going on. Kebanyakan orang duduk meditasi, mereka berkonsentrasi dan berkonsentrasi, tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. And because of when they concentrate, when they are able to concentrate and a nice feeling arises, then they go to this feeling and their samadhi is gone. Dan ketika mereka berkonsentrasi dan muncul rasa menyenangkan, mereka terfokus pada rasa menyenangkan tersebut dan samadhi pun hilang. So don't forget, when you go into meditation class, use both, concentrate, on the breath, or we can also use the word puto, and know what this object is doing. Jadi selanjutnya bila kita bermeditasi berkonsentrasi pada nafas kita atau pada kata Buddho dan mengetahui apakah yang sedang terjadi. Because only then we can enter samadhi. Dan hanya dengan demikian kita dapat memasuki samadhi. Samadhi is the stillness of the mind when there is no occupation. That means when there is no thoughts arising and no memories coming up. Samadhi adalah ketenangan pikiran ketika tidak ada pikiran yang muncul. Memory. Dan ingatan, tidak ada pikiran dan ingatan yang muncul, itulah samadhi. And if there are no thoughts and no memories coming up, dan ketika tidak ada ingatan dan memori, tidak ada pikiran dan memori yang muncul, there is no future, tidak ada masa depan, there is no past, tidak ada masa lalu, there is no fear, tidak ada ketakutan, there is no worries, tidak ada kekhawatiran. It's just happiness or stillness or peacefulness. Yang ada adalah kebahagiaan, kedamaian. Isn't that what we're looking for? Bukankah itu yang kita cari? So why do we look outside of ourselves? Jadi kenapa kita mencari di luar dari tubuh kita? Why do we think, happiness arises in the money or in the car, in the house, in the partner? Jadi kenapa kita berpikir bahwa kebahagiaan itu ada pada uang, rumah, mobil, ataupun pada pasangan kita? It arises here in this heart. Kebahagiaan itu muncul dari hati kita. You understand that? Apakah Anda paham? Unhappiness arises also in this heart. Ketidakbahagiaan juga muncul dari hati kita. And the strange thing is, it has nothing to do with what is happening outside of us. Dan anehnya atau lucunya, tidak ada yang berkaitan, berhubungan dengan sesuatu yang di luar daripada diri kita. You understand that? Apakah Anda paham? We always blame somebody if we are unhappy. Kita selalu menyalahkan orang lain ketika kita tidak bahagia, tidak senang. It's because of this or because of that, because of that. No, it is because of our own heart.
karena ini, karena itu, bukan semuanya karena hati kita. Really understand it. If you understand that, your life will be very easy. Pahamilah dengan benar-benar. Bila Anda memahaminya, maka hidup Anda akan menjadi mudah. Because the things that arise in our heart, we can eliminate. Karena bila sesuatu muncul di hati kita, kita dapat menghilangkannya. And that is the way of wisdom or the way of panya. Dan itulah jalan daripada kebijaksanaan atau jalan dari panya. Wisdom, investigates the things that arise in our heart. Kebijaksanaan adalah menyelidiki apa yang muncul dari hati kita, including this body, termasuk tubuh jasmani, feeling, perasaan, that is bodily feeling or mental feeling, perasaan jasmani, perasaan batin, that is thoughts, pikiran, and memory and associations. Dan ingatan dan asosiasinya yang berkaitan dengan memori. You know what association is? Something related to the memory. No. When I see somebody and I say this is a man or woman, that is association. It only comes with the memory. Okay. Jadi memori dan asosiasi, beliau menjelaskan apakah itu asosiasi, yaitu saya melihat seseorang, ini adalah pria, ini adalah wanita, itulah adalah asosiasi dari ingatan. Like perception. No, not perception. Perceiving something, doesn't. If you perceive something, it doesn't mean that you know what you perceive. Memory tells you what you perceive. And it can be also. If there's a feeling, there's a feeling, it's a painful feeling, or a neutral feeling, or a happy feeling. Kalau perasaan adalah ada perasaan tidak menyenangkan, perasaan netral, dan perasaan menyenangkan. So, and the last part is the consciousness. Dan yang terakhir adalah kesadaran. A lot of people, confuse consciousness with the thing, I am or something like that. That's not the case. Biasanya orang berpikir bahwa consciousness, kesadaran itu adalah bahwa itu adalah saya, diri saya. When you look at the process, consciousness only tells you that something has come into contact with our senses. Kesadaran adalah suatu, kita menyadari bahwa sesuatu. Can you repeat again? Consciousness is when we contact. When we receive the contact with our senses, that something has to come in contact with our senses. Bahwa sesuatu datang dan berkontak dengan indera kita. Itu adalah kesadaran, kita mengetahuinya. We don't know yet what sense has been triggered. Kita tidak tahu indera mana yang terpicu. So memory will tell us, what sense it is and what we have perceived. Dan ingatan yang mengatakan bahwa inilah indera yang terpicu. And what it is? Yeah, and what it is. Dan apakah hal tersebut? That's what we're training for how many years when we are born? Yeah. Look at the little babies, when they try, make contact, to know what it is. Yeah. That's where they train the memory. Yeah. To be able, to match, what they perceive, with what is there. Yeah. Seperti bayi, beberapa tahun mereka memerlukan beberapa tahun untuk melatih dirinya menyentuh ini dan itu, untuk dapat mendapatkan persepsi hal tersebut. So wisdom is investigating these 5 khandhas or 5 groups. Jadi kebijaksanaan adalah untuk menyelidiki 5 khandha atau 5 gugusan kelompok.
You know the 5 groups that I just mentioned? Apakah Anda mengetahui 5 kanda yang beliau baru sampaikan? Again, the group of the body, of feeling, of thought, of memory, association, and consciousness. Biasanya kita dengan bahasa Pali, rupa, wedana, sanya, sangkara, winyana adalah tubuh jasmani, perasaan, memori dan asosiasi. Sangkara is thought. Thought, consciousness. I mean, you don't even know. Yeah, thought, yeah. Body, feeling, ya perasaan, thought, pikiran, memori dan asosiasi dan kesadaran. This memory is not good. COVID. Your memory is not good. Yeah, COVID. I blame the COVID. Blame your karma. There are 3 universal characteristics called anicca, anatta, dukkha. Ada 3 karakter universal atau umum, yaitu anicca, dukkha, anatta. And we can use this to investigate these 5 khandhas. Dan kita menggunakan 3 corak ini untuk menyelidiki 5 kanda. So the first thing that we investigate is this body. Jadi yang pertama kita selidiki adalah tubuh ini, tubuh jasmani. We are born in this body, we will die in this body, so we think we are the body. Kita lahir di tubuh ini, kita juga meninggal di tubuh ini, jadi kita berpikir kita adalah tubuh ini. Or not? Or not? Don't you think Atau so? bukan? Apakah Anda berpikir demikian? Now imagine, you're born in a car, and you die in the car, and never get out of the car, you assume that you are the car. Contohnya, umpamanya kita lahir di mobil, kita pun meninggal di mobil, tidak pernah keluar dari mobil, jadi kita berpikir kita adalah mobil. But there's a driver in the car, otherwise the car would not move. Tetapi ada seseorang yang mengemudi mobil tersebut. Bila tidak, mobil tersebut tidak bisa jalan. And there's a chitta in this body, that is just like the driver in the car. Dan ada cita dalam tubuh ini yang berlaku seperti pengemudi dalam sebuah mobil. And that is the problem. Dan itulah masalahnya. That the chitta, because the chitta is greed, hatred, and delusion. The cita is greed, hatred, and delusion. The chitta. Yeah, in the chitta is greed, hatred, and delusion. Tetapi dalam cita adalah keserakahan, greed, hatred, kebencian, dan pandangan salah. Sure. Greed, hatred, and delusion. Delusion. Dosa, moha. Dosa, moha. Dosa, lopa, dosa, moha. This is the problem, yeah. I mean, because the chitta moves, yeah. That's why the body moves. We want something, we are thirsty, so the body moves, to give us something to drink. Jadi itulah masalahnya, ketika tubuh bergerak adalah cita yang bergerak. Ketika tubuh ini haus, maka tubuh bergerak mendapatkan air untuk diminum. The important thing in this investigation is to understand that the body and the chitta are 2 different things. Jadi adalah hal yang penting untuk mengetahui bahwa tubuh dan cita ini adalah 2 hal yang berbeda. I just mentioned the 5 khandhas. In the 5 khandhas there is no chitta. Bante baru saja menjelaskan 5 kanda, dan dalam 5 kanda tersebut tidak ada cita. The 5 khandhas are the toolbox of the chitta. 5 kanda adalah alat-alat daripada cita.
Just like you have at home a toolbox, you know, the screwdriver and you know, I mean, whatever there is in the toolbox, yeah? I mean, whoever you know controls the toolbox, you know, can use the tools. Yeah? Jadi seperti di rumah kita ada alat-alat peralatan di rumah seperti obeng dan yang lainnya. Siapa yang mengontrol alat tersebut dapat menggunakannya. So if you're two people who constantly fight to use the toolbox, you know you're in trouble. Bila dua orang menggunakan satu kotak peralatan, maka akan ada masalah. You understand that clearly? Eh? Two people are fighting over a toolbox because they want to use the tools. Apakah kita mengerti dua orang berantem ya, untuk menggunakan kotak peralatan agar bisa menggunakan peralatan tersebut? I don't understand. What? I don't understand it. You don't understand it, yeah? I mean, there's avijja, yeah, and there's dhamma. Yeah? Ada avijja dan ada dhamma. Jadi itulah dua orang tersebut. These are the two people who constantly fight who can use the tools. Jadi mereka lah berdua yang selalu bertarung ya, berkelahi untuk menggunakan kotak peralatan tersebut. Slow with it. You understand? Slow with it. You understand slowly? I try to explain it so that people can understand. There's the light and there's the darkness. In Christianity, you call it light and darkness, avijja and dhamma. I mean, you can call it anyway, but they are opposing things. Atau ada dengan kata lain adalah cahaya dan kegelapan. Kita boleh menggunakan avijja atau dhamma atau cahaya atau kegelapan. And whoever sits on the throne, yeah, that's what Lumda Mahabua said, you know, can use the tools. Dan siapapun yang duduk di singgasana dapat menggunakan kotak peralatan tersebut. So, for instance, you decide to sit in meditation for an hour, yeah, and after 5 minutes the killer says, "Come, I have something important to do." Yeah? So they take over the power of the body and they go. Yeah? And before it was the Dhamma, yeah? Or there's too much pain, I have to go, you know, and so on. Yeah? So they are constantly fighting, you know, who has the power over the khandhas. Jadi seperti kita bermeditasi, baru 5 menit saja kilesa sudah datang. Wah, ada hal yang harus kita kerjakan dan kita pun keluar dari meditasi kita. Jadi seperti itulah avijja dan dhamma, mereka selalu berkelahi dan siapapun yang mengontrol duduk di singgasana dapat mengontrol ya seperti tubuh kita ini. So if you remember the 5 khandhas, the 5 groups, that's the body, you know, that is feeling, that is memory, thought, yeah, and consciousness. If avijja uses it, you know, it is to your detriment. If the Dhamma uses it, it is for your benefit. Jadi seperti 5 khandha yang beliau sebutkan tadi, jasmani, perasaan, memori, pikiran, dan kesadaran. Bila avijja yang menggunakannya maka akan membahayakan diri kita. Tetapi bila dhamma yang menggunakan maka akan menguntungkan diri kita. So for instance, if you're very unhappy, you know, then the kilesas, you know, avijja comes and says, "Oh, play with your smartphone," or to the other people they say, "Okay, go drink a beer or wine, yeah, to forget the dukkha." Yeah? Jadi ketika seperti kita sedang tidak bahagia, kita sedang bersedih, kilesa datang yang mengatakan mari kita menggunakan handphone kita, atau kita chatting kepada orang lain, mari kita minum bir dan sebagainya. Okay, so let's talk about anicca, anatta, dukkha. Anicca, yeah, is impermanent. What arises ceases. Yeah? I mean, we know, yeah, I mean, then the rain comes, and the sun comes, and the rain comes, and the sun comes. Nothing is constant in this universe. Our thought arises and ceases. Yeah? Jadi mari kita membicarakan tentang anicca, dukkha, dan anatta. Anicca seperti hujan datang, muncul
matahari lagi, hujan datang, muncul matahari lagi. Tidak ada sesuatu yang konstan ataupun tetap di dunia ini. Feeling arises and ceases. Perasaan muncul dan lenyap. Happiness arises and ceases. Kebahagiaan muncul dan lenyap. Unhappiness arises and ceases. Ketidakbahagiaan juga muncul dan lenyap. If we investigate the things within ourselves, we see it's a constant movement. Bila kita menyelidikinya dalam tubuh dan diri kita, apakah kita mengatakannya suatu pergerakan yang tetap? The other principle, is anatta. What did the Lord Buddha say? It's not me, it's not mine, it doesn't belong to me, it is not myself. Yang kedua adalah anatta, not me, not mine, yaitu seperti yang dikatakan Buddha adalah not me, bukan saya, not mine, bukan milik saya, dan bukan saya. It doesn't belong to me. Dan bukan milik kita. It is not myself. Dan bukan diri kita. When you look, left or right, you see somebody. Is it you? Ketika kita melihat ke kiri dan ke kanan, kita melihat seseorang. Apakah itu adalah diri kalian? Look at his arm. Lihatlah lengan mereka. Is it your arm? Apakah itu adalah lengan Anda? Now look at your arm. Dan lihatlah lengan Anda. Is it your arm? Apakah itu adalah lengan Anda? Why do you call it your arm? Kenapa menyebutnya lengan Anda? In our language, we have subject and object. Dalam bahasa kita memiliki subjek dan objek. You understand it? Subject, object? Apakah Anda paham subjek dan objek? Subjek adalah I see him. I subject, him object. Saya melihat dia. Saya adalah subjek, dia adalah objek. Itu adalah subjek dan objek. So, whatever you see cannot be you. Jadi apapun yang Anda lihat tidak bisa dikatakan adalah Anda. Is that clear? Apakah paham? Jelas? Yang Anda lihat itu pasti bukanlah Anda. Karena yang melihat tidak mungkin melihat diri sendiri, kan? Whatever I feel cannot be me. Setiap yang saya rasakan itu pasti bukanlah saya. Because there's somebody who knows there's a feeling. Karena ada sesuatu yang mengetahui perasaan tersebut. It's very important that you understand that. Sangatlah penting untuk memahami hal ini. There's the experience of the feeling in somebody who experiences it. Experience of the feeling, yaitu pengalaman mengetahui, merasakan perasaan tersebut, dan siapakah yang mengetahui, merasakan perasaan tersebut. The feeling is like a cloud. Perasaan adalah seperti awan. When we see it, it comes and it goes. Kita melihatnya datang dan dia pergi. But who sees it? Tetapi siapakah yang melihatnya? The citta, or the knowingness, knows that there is a feeling. Just like, Yaitu cita atau yang mengetahui. Just like we see something, we see something, but what we see is not us. Seperti kita melihat sesuatu, yang kita lihat bukanlah kita. So don't say it's my feeling. Say there is a feeling. Jadi jangan sebut perasaan saya, tetapi ada perasaan. Very important to understand. There is a thought. There is a feeling. There is a memory. It is not us. Somebody knows there is a memory coming up. It's not our memory. It's not our thought. And it's not our feeling. It's not our cloud.
yeah? It's not the rain cloud or the white cloud or the dark cloud that comes by, yeah? It's not us, we see it, yeah? But because of our attachment, we say it's me, myself. Jadi perasaan bukanlah perasaan kita, pikiran, ingatan bukanlah milik kita, bukanlah kita. Seperti awan putih, awan hitam, itu bukanlah awan kita, bukanlah kita. Tetapi karena kemelekatan kita merasa itu sebagai kita dan milik kita. Okay, understood? Kira-kira apakah membingungkan? Jadi membingungkan enggak ya? Oke aja. If you really understood that, bila Anda benar-benar memahami hal tersebut, then you can never ever say again, you hurt my feeling. Maka Anda tidak bisa mengatakannya lagi bahwa Anda melukai perasaan saya. Because it's not your feeling. Because itu bukanlah perasaan Anda. Huh? And then you can live in peace, yeah? Then you can live in peace. Dan Anda bisa hidup dengan damai. Huh? These things, that is the delusion that we live in, that we believe that these things are me, mine and myself. Jadi inilah delusi di mana kita berpikir ini adalah kita, saya, diri saya dan milik saya. But the first problem that arises is the attachment to our body. Tetapi masalah pertama adalah kemelekatan kita terhadap tubuh kita. That's why you, for instance, wear a mask, yeah? Contohnya seperti kita memakai masker. Or like in Malaysia or in Singapore, or probably also Indonesia. I mean, they eat medicine like staple food, yeah. Atau seperti di Malaysia ataupun di Singapura, mereka mengkonsumsi obat-obatan seperti makanan pokok setiap hari. Medicine is then when we are sick, huh? It's not a nutriment. Obat-obatan adalah untuk ketika kita sakit. But we worry so much about the body that, I mean, we instantly run to see the doctor and then, he gives us just medicine. Tetapi kita sangat mengkhawatirkan tubuh kita itu sehingga kita cepat-cepat kita melihat dokter dan memberikan kita obat ini dan obat itu. Instead of running to the greatest of all doctors, the Lord Buddha, and finding the way out. Daripada hal tersebut, mereka tidak mencari dokter yang paling baik, yaitu Sang Buddha, yaitu keluar dari semua hal ini. Because he knows, he understands, he teaches us why things are happening in our life. Karena beliau mengajarkan kenapa hal-hal tersebut muncul atau terjadi pada diri kita dalam hidup kita. They're happening because of our karma. Mereka terjadi karena karma kita sendiri. They know what karma is? Apakah Anda memahami apakah karma itu tersebut? You know what karma is? Anda memahami apakah karma? Oh, it's karma. I'm asking you. Yes, action. Is my action good or bad? Yeah, you just translate. Don't do unto others what you don't want others to do unto you. Jangan melakukan apa yang Anda tidak ingin dilakukan terhadap diri Anda sendiri. Bukan kepada orang lain. You forgot the second one. For whatever happens to us is what we have done unto others. Karena apapun yang terjadi pada diri kita, kita pernah perlakukan terhadap orang lain dulunya. Yes. Bite your teeth, and go through it, Because only thing melenyapkan akarnya dalam batin kita. We can remove
that what causes this karma from our heart, so that it won't happen in the future. Kita dapat melenyapkan akar tersebut dari batin kita sehingga kita tidak menerima karmanya lagi. Tidak terjadi lagi di masa depan lagi. The only problem is that we don't have enough awareness during the day, that we don't see what we are doing, why we are doing it, and what the results of our doing it. Tetapi kita kebanyakan tidak memiliki cukup kesadaran atau mawas diri, sehingga kita tidak mengetahui apakah yang kita lakukan dan apakah yang dihasilkan. We need to be able to reflect about what we are doing, why we are doing it, and what the results of our doing is. Every day. Kita perlu merefleksi diri kita sendiri, apakah yang kita lakukan, kenapa kita melakukannya, dan apakah hasil dari perlakuan kita, perilaku kita, perbuatan kita setiap harinya. Okay, so we need to train this sati or this awareness, and have a little bit of reflection. What happened during our day? Why did we react in the way that we reacted? Why did we say this word, or why did we do this action? What was the cause of it? Reflect about it. And then your life goes very easy, It can actually become very playful, very joyful, if you don't take it to heart. Jadi kita perlu menyelidiki dalam hari-hari kita, kenapa kita melakukan hal ini. Can you come with why we do that, and then the cause, why we do it, kenapa kita melakukannya, apa hasilnya. Yes. What we are doing, why we are doing, what is the result of our doing. Kenapa kita melakukannya, apakah yang kita lakukan, dan apakah hasilnya dari pelakuan kita, perilaku kita. Sometimes I also forget what I said. So, I think that is enough, for today. Ya, jadi cukup untuk hari ini. So, if you have some questions, then you might ask them. Apakah Anda memiliki pertanyaan? Anda boleh bertanya. And can you look what happened to the camera? Why it's not recording? Ada yang ingin bertanya? Is it still recording? Is it recording? Yeah, I saw it. That's why I asked that. Turn it on again. Not too.